کیا کرتے کیا رہتے ہیں؟ ہاں صاف دسو اینا کام کردے رہندے ہو اینا پریشر ہوندا ہے کام دا دی وجہ تو کتے نیندر آندی ہے سر پہلے پتہ کرا لو من لگدا ہے کہ وزیر اعلی ہے بے تاڈے یتیماں سے تے تاڈے ورگے یتیماں سے اسی بیٹھے بیٹھے ایویں پھس گئے تے میں بھی تاڈی بہن ہاں میں بھی تاڈے ورگی غریب ہاں چلو ایک تے غربت تو پہن دا فٹیک بھی پہن میں تاڈے اسے کراں گی ایس عوام واسطے کراں گی کیوں میاں جی میاں صاحب ایدی وجہ تو زیادہ بیمار رہے میاں صاحب میں کچھ عرصہ سے نا کمپیریزن کرتا پھر رہا ہوں آپ کی حکومت اور قائم علی شاہ کی حکومت. واہ 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 دیکھیں نا فرق صاف ظاہر ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں میاں صاحب میں کنکلوڈ نہیں کر پا رہا. کون سا کنکلوژن؟ کہ آپ کی حکومت زیادہ نااہل ہے یا قائم علی شاہ کی؟ آپ پہلے کچھ کیوں دے دیا کریں کہ آپ کس نوعیت کا سوال کرنے والے مجھ سے بہلا وجہ آپ نے واہ والے. بہرحال میں اس نتیجے پر فی الحال نہیں پہنچا کہ آپ زیادہ ہیں یا وہ. ہاں ایسے زیادہ آ گیا او تے ساڈے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں. یہ بول دیتی ہے. نہیں بڑا نا تاڈا ہی ہے نا. اے سر نون لیگ دی ملنگنی ہے. نااہلی کی بات ہو رہی ہے. آپ زیادہ نااہل ہیں یا وہ؟ لگ رہا ہے گھر کوئی لماری نہیں گی سارا کچھ آپ پائی پھر دی ہے. میری گل سنو جدو تاڈے بوٹ چھوٹے ہو جاندے کینوں دیندے ہو؟ میرے بندے تواڈے بوٹ بڑے پسند نے. یہ جوتے سلیم صافی کے تھے. اسی طرح اس کے بندے کو پسند آ گیا. اور نہ صرف یہ جوتے بلکہ یہ اینک یہ نجم سیٹھی کی تھی. اور یہ چادر یہ سویٹ وڑائش کی تھی. یہ بھی ان کے بندے کو پسند آ گئی. سب ان کا بند قدر صحافت پسند واقعہ ہو. کافی برقع پا کے لگ دینے. کیوں؟ وہ اشارہ کر کے کہتے ہیں میں نے وہ بھی پسند. ہاں ہے میرا تے بندہ پیرو کی تانوں دسا تے نالے بھرا تینوں کی دسا. او باجی سانو نہ دسنا. بھرا ہے میرا ویر ویسے یقین کر تیری شکل بھی پرا مار. ایڈا تنگ کیتا تاڈے بہن ہوئی نے. ادھر باجی ادھر. ان کا بہنوئی کس طرف سے ہو گیا؟ ہاں میں انہاں دی بہن ہوئی تے انہاں دا بہن ہوئی نہ ہویا. تے اتنا تنگ کیتا جدوں کوئی چنگی چیز ویکھدا نال ہی سیاپا پا چھڑدا. جس پروگرام چ جاواں کہے گا او دے کپڑے بڑے چنگے نے او دی جُتی بڑی چنگی ہے. کدی کہے گا او دی ٹائی بڑی چنگی ہے کدی کہے گا کڑی چنگی. تو اینج کر ہفتہ ساتھی ٹائی لائی ہے تے اپنے کام نو بند دے. اچھا میاں صاحب پلیز کوئی سیریس بات نہ ہو جائے. میاں صاحب پورے پاکستان جو تانوں یہ ترجمان لبھی ہے. یہ جو ملٹری کورٹس ہیں یہ صرف دہشت گردی تک ہی محدود رہیں گی؟ کوئی اور سوال کریں ان کے ساتھ نہیں تو میرے سے سوال کر لیں. آگے مجھے لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں مجھ سے کوئی انگریزی میں سوال بھی نہیں کرتے. سنا ہے آپ نے انگریزی میں سوال. اچھا آپ بتائیے نا یہ پہلے جب کاف لیگ میں گئی تھی تو کیا ری ایکشن تھا آپ کا؟ دیکھیں ہم تو ملک سے باہر تھے. ہم نے تو سب کو معاف کر دیا. شیخ رشید کو معاف کیا؟ نہیں. کیوں نہیں معاف کیا؟ ان کے علاوہ ہم نے سب کو معاف کر دیا. اچھا ہمایوں اختر خان کو معاف کیا؟ نہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں شیخ رشید کے علاوہ سب کو کر دیا. ان دو کے علاوہ سب کو معاف کر دیا. اعجاز الحق کو معاف کر دیا؟ نہیں. یہ آ جا کے بندے دو تین رہ جانے سارے ترجمان انہوں نے لنڈے چ لیا. پھر رالے نے رہا بوٹ ہور رنگ دے اینک ہور ویسے رنگ. واقعی کیا کمبینیشن پہن رکھا تم نے؟ اے تہن پتہ سردی بڑی ہے تے مینوں سردی بہت لگدی. تہاڈے گھر گرم پانی آندا؟ تجھے اپنی عزت کی نہیں تو میری عزت کی پرواہ کر. کس قدر احمقانہ اس کی لائن آف کوسچن ہے کہ یہ سوال ہے پوچھنے والا. میں تے لکڑاں بال بال کے مرن والی ہو گئی ہاں. ساڈے گھر گیس نہیں آندی پئی نا. تانوں کی دساں جی یہ کوئی ضرورت مند ترجمان ہے. سچی گل کرو تے پیڑی لگدی ہے. اس تے پئی تے اپنا منہ سی کے ہی بیٹھے ہیں. اچھا جی یہ تہاڈا منہ سیتا ہے؟ تے ہور میرا منہ سیتا نہیں ہویا. 2.5 کروڑ دا کوفتہ نہ ہوے تے بے ہانڈی گھروں کتھوں پکدی تہاڈے؟ ہیں جی گھر کھانا کون بناوندا ہے؟ اج کل پکدا بھی ہے کہ نہیں؟ پکدا ہو رہی چتر کھا کے سونے ہیں. تے گیس تے آندی نہیں پھر کیویں پکاندے ہو ہانڈی؟ اور گیس باجی لوکی لکڑاں بار رہے نے کولے تہاڈی جان نو رو رہے نے. ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲਣ ਲੱਗੇ. ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਸੀ. ਤਰਸ ਹੀ ਗਏ ਆ. ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਠੰਡ ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ. ਹੈਲੋ ਮੀਆਂ ਕਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗਜਰੇਲੇ ਪੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ. ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਫੱਤੀ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. گل ویسے ٹھیک کر رہی ہے. ہائے ہاں نہیں بات تو ٹھیک ہے ایک لحاظ سے کہ اس وقت فراوانی بھی تھی اطمینان بھی تھا سوسائٹی میں گیس بھی موجود تھی بجلی بھی تھی اور لکڑیوں کے ٹال ہوا کرتے تھے. کہیں کبھی یہ پرابلم میاں صاحب
किस दौर से गुजर रहे हैं हम। ਟਾਲ ਹੀ ਖੋਲ ਲੋ ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ। इसके होते हुए मुझे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, हमें किसी इमरान खान की जरूरत नहीं है। इमरान ने कहा है कि असेंबलियों में नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके तेवर अब भी दुरुस्त नहीं है। ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੁਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। जुडिशल कमीशन। ਚਲੋ ਉਹ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਣਾਓ ਸਹੀ। दुनिया के आखिरी बेवकूफ की सोच जहाँ खत्म होती है, इसकी वहां से सोच शुरू होती है। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਨੀ ਆ। अपनी पार्टी ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ सादक मैं इस मुल्क को कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਨੀ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਆਸੇ ਇਸ ਕੌਮ ਆਸੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਉਹ ਪਰੇ ਦਫਾ ਹੋ ਤੂੰ। ਹਰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਯਤੀਮ ਮਸਕੀਨ ਸਨ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਯਤੀਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਲੇ ਆ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ 100 ਅੱਬੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो 5-5 मरले के घरों पर आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, ये जुल्म नहीं है? ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਣ ਲੱਗਿਆਂ। किसकी बात कर रही हो? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। देखो, ये जिन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई है, अच्छा। इसने उनको बुरा भला कहा है। वो जाहिल लोग हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ लोग हैं, वो अवाम के लिए दर्द नहीं रखते। किसकी हुकूमत है? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਖ नहीं रहना जिन्ना दी हुकूमत है। तेरा ही घर कौन है? और तुम लोगों की हुकूमत है कूड़ मगज। अगर आइंदा कोई शो हुआ कोई शो हुआ, मैं अकेला हूँ। बात सुनो, तुम इनसे कोई वजारत शिजारत क्यों नहीं ले लेती? ये खामखा की तर्जुमानी क्यों कर रही हो? ਮੀਆਂ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਦਿਓ। सादक, वजारत कोई मजाक नहीं होती। अब तुझे वजारत दे दूं? ਹਾਂ ਹਾਏ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਹਰ ਨੂਰੇ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? लो, कोई एक भी आपने मेरी कैबिनेट में नूरा देखा है? ਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲੋ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਝੂਠ ठीक है, ठीक है। मैं- अच्छा सर, एक बात हम आजकल बड़े तवत्तर से करते चले जा रहे हैं जी। कि हुक्मरानी का दौर जो है, इसमें हुक्मरान को बिजनेस नहीं करना चाहिए, कारोबार नहीं करना। ਹਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। वही बात है। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹੀ ਬਾਤ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ओ चीखे बगैर बात का टार्जन के बच्चे। कोई बात बंदा तामुल मिजाजी से भी कर सकता है। अब तो आपके घर वालों ने कहना शुरू कर दिया है कि दौलत वापस लेकर आओ। ਹਾਂ ਹਾਏ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਰਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ये जिसने कहा है ना, उसे सब कुछ माफ है। हाँ, वाह वाह वाह। और इस मासूम को पता नहीं है ये क्या कहे जाए। इसको तो ये भी नहीं पता कि ये किसने कहा है। और इसको ये भी नहीं पता आपने क्या कहा है। इसे बस मुंह खोल दिया, प्रर 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 प्रर, डड्डू की तरफ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਾ। ਪਾਕਿस्तान से कुछ करो, ਇਹਨਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਉਹ ਜਾ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। अच्छा ये जो मुंह करती है ना, मुझे लगता है हम IDPs हैं। ये बताइए 10 मरले के घर में कब शिफ्ट हो रहे हैं? ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਪੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਤੀ? ये मैं फिर बताऊंगा ना, ये किसने पढ़ाई है। 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ? ये जिसने कहा है उसको सब कुछ माफ है। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਲੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦੇ। ਅੱਛਾ ਯਤੀਮ ਯਤੂਮ ਨਾ ਕਹੀਂ ਤਰ ਮੈਂ ਦੱਸ। तो दिनों साथ हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज। और जी जनाब, तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए, इस दिल में जल रही है अरमानों की एक्सीलेटर तो पैर चुको। चिताएं। सर कभी अच्छा गाना भी सुन लिया करें। ठीक है मेरे भाई, अब जब मेरा जी चाहेगा ना मैं टेलीफोन कर लूंगा है। कराची से लाइव ले लिया करो भाई, अच्छा गाना सुना दो। यार मेहमान है, क्यों बदतमीजी कर रहे हो? जी नसीर भाई, ये गाना मोहम्मद रफी ने भी गाया, लता मंगेशकर ने भी गाया। फिल्म का नाम है सेहरा। जी ओ घड़ी पल दी होवे या 100 साल, जिंदगी गुजारो हंस के। बाबा जी माफ करो। और जदों मार जाइए मार जाइए मार जाइए, जदों मार जाइए बन के मिसाल, जिंदगी गुजारो हंस। ए जैकेट तुसी बाहरों ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ अंदरों? यार उसने बाहर से बेचारे ने खरीदी होगी, यूरोप गया हुआ था,
वहां से खरीद लाया होगा। ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਏਡੇ ਬਿਮਾਰ ਭਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। इसका क्या मतलब है? ਸੈਸ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੇ ਸੈਸ ਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਇਹ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਰਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੈ। तू सीधा कहो भी मास्टर टैप अंग्रेज है। जी नसीर भाई। आवाज है मुनव्वर जरीफ की, फिल्म का नाम है खुशियाँ। आगे जंप आ गया। जंप ने मेरा नाम बता दिया, जंप किस बात का आ गया? अच्छा बात उतना ही था। अब नहीं था। क्या चलो बात। छो जाओ। जी इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, तुझको आना होगा, ਮੁੰਡਾ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੈ। तुझको आना होगा, इश्क सच्चा है। तो फिर जर्दा पकाना होगा। गाना गाते ना तो बॉक्सर का मुंह हो जाता। किस जैसा? बॉक्सर का जी। गलत कह रहा है, बॉक्सर जैसा नहीं, बॉक्सर के कुसुम जैसा। ऐसे जी आवाज है मेहदी हसन, फिल्म का नाम है इश्क इश्क। मुझीकार थे कमाल अहमद। जी गाड़ी को चलाना बाबू। पता केड़ी गाड़ी का जिक्र हो रहा है? केड़ी? चांद गाड़ी। और उत्ते किसी ने मुखातब करके कह रही है। जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, गाड़ी को चलाना बाबू। तुमने कभी गधा गाड़ी चलाई है? वैसे पूछ रहा हूं तुमसे। नहीं कभी कोई तजस्सुस पैदा हुआ हो कि किस तरह चलाते हैं? ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਗਧਾ ਗਾੜੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਈ। खुदिनोज रात जो गाना हम आज पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म सलाम मोहब्बत से, ख्वाजा खुर्शीद अनवर की इंतहाई मधुर मौसीकी। ये गाना ज़ेबा पर पिक्चराइज हुआ, गाया नूरजहां ने, और पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। जी सुन पगली पवन, सुन उड़ते घटा, सुन पगली पवन, सुन उड़ते घटा, मेरे अंग अंग से हर उमंग से कलियां चटकने की आती है सदा। सुन पगली पवन, सुन उड़ते घटा, सुन पगली पवन, सुन उड़ते घटा, मेरे अंग अंग से हर उमंग से कलियां चटकने की आती है सदा। सुन पगली पवन, सुन उड़ते घटा, सुन पगली पवन। पूछ रहा आई सांवरी घटाए किस ओर से, मौसम है हंसी छुप छुप के कहीं, गाय बावरी कोयल बड़ी जोर से, गाय गीत प्यार के इंतजार के, नगमे बरसते हैं होता है नशा। सुन पगली पवन, सुन उड़ते घटा, सुन पगली पवन, सुन उड़ते घटा, मेरे अंग अंग से हर उमंग से कलियां चटकने की आती है सदा। सुन पगली पवन, सुन उड़ते घटा, सुन पगली पवन। बिजली की चमक दिखलाए झलक, उड़ू बादलों के संग संग झूम के,
ख्वाजा खुर्शीद। वेलकम बैक जी। खबर है कि भांड एसोसिएशन के तर्जुमान का कहना है कि नया साल जमहूरियत के लिए खतरात का बायस हो सकता है। मैं कहा सारा कुछ साढ़े दिन भाई जो सानू फड़वाना जी। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि भांडों का बिजनेस सही फ्लरिश करता है डिक्टेटरशिप में, और ज़ियाउल हक का दौर रोशन तरीन दौर था। हाय 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 ज़ियाउल हक साहब, हाय हाय। वो भी काम को समझने वाले लोग थे। क्यों ज़ियाउल हक के दौर में ऐसी क्या खास बात थी? को पाकिस्तानी भांड ओलंपिक मेडल जीत गया। ओलंपिक मेडल वाला हिसाब है कि हर शादी ब्याह में देखिए, एक तो उस दौर में तफरीह एक एक करके खत्म होनी शुरू हो गई थी, और लोगों के पास वाहिद एंटरटेनमेंट शादी ब्याहों पे ये म्यूजिक खत्म हो चुका था। डांसेस वांसेस बिल्कुल बैन हो चुके थे। जी सारे डाकू बन गए सी। तो ये बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट थी, और कितना मशहूर कैरेक्टर था बहु मुनीर। हाँ जी। ये बहु मुनीर कौन था? बहु मुनीर आप नहीं जानते? आपकी मेरा ख्याल है कुछ 36,000 फंक्शंस पे बहु मुनीर ने परफॉर्म किया होगा, आपके फैमिली फंक्शंस पे। बर्रे सगीर में उससे बड़ा फनकार जिसको हम भांड कहते हैं ना, इस फन को फरोग अगर किसी फर्दे वाहिद ने दिया है तो वो बहु मुनीर थे। साहब वो हमारे ट्रेंड सेटर थे जनाब। और कैसे 3 पीस सूटेड बूटेड फिरा करते थे। है गड्डी च उतरना लगता डिप्टी कमिश्नर उतरे है। हाँ फाइल की जगह चमोटा कटदा हुंदा सी। बहुत अच्छे। वो बाहद भांड सी जिन्हों लाड़ा भी सलूट मारदा है। क्या आप भी भांड है? नो 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 नो, बिजनेसमैन हूँ। अगर तुम अच्छी अच्छी बातें सुनाओ ना मुझे, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तेरे को इन्ने पैसे होंदे ते अपना स्वेटर अपने साइज दा लेंदा मरे। सुभान अल्लाह, स्वेटर ते देखो। ये भंडा स्वेटर हुण बने हैं, पहले अबू लाल दा जांगी असी। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਏ? मैं कहा पंडा ये स्वेटर ते बड़े फायदे ने। अच्छा जी। ਇਹਦੇ ਚ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। की लगदी? ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। बहुत अच्छे। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਵੈਟਰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਸਵੈਟਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਸਵੈਟਰ ਖਾਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? क्यों जी, मैंने तो नहीं कभी सुना। ਹੱਸੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋ? ऐसी बात पे ही तो हंसी आती है जो मुबालगा होता है। ਅੱਛਾ। मैं कहा मियां साहब फिक्र कर लो, 2015 च जमहूरियत नु खतरा है। ये किसने कह दिया तुम्हें जमहूरियत को खतरा लायक है? फजूल बात है, बेतुका प्रोपेगेंडा है। और कुड़ी ने कहा जी वो जिहड़ी बैठी है। नहीं, उसने तो ये कहा ना कि भांड एसोसिएशन कब से दानिश्वर एसोसिएशन बन गई इस मुल्क? सारे दानिश्वर भंडा वाली हरकतां कर रहे ने, ਅਸੀਂ कर लिए तो की होया? हाय हाय हाय, मैं कहना साडा भी कॉलम छपना चाहिए। कॉलम जिस पेन नाल लिखी दे ना, हाँ जी। ओदे होल्डर वर्गा तेरा मुंह है। ये जमहूरियत वाली बात करके मेरा त्रा निकाल दिया। ये क्या मामला सर, आप कंसंट्रेट करें हुकूमत पर प्लीज। अब और किस तरह मैं कंसंट्रेट करूं हुकूमत? सर, आपके ऊपर बेशुमार इल्जामात हैं। आफ्ताब भाई कोई साबित कर दे मैंने करप्शन की है, मैं समझता हूं मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सर, क्यादत का जहां तक ताल्लुक है, करप्शन ही सिर्फ एक इल्जाम नहीं होता, और बहुत से इल्जाम लगते हैं, और आपके ऊपर एक तरह से बैड गवर्नेंस का नाम बार बार आपके साथ लिया जा रहा है, जो बजाते खुद बड़ी अहानत वाली बात है। आप अच्छी गवर्नेंस की वजह से एक जमाना था बड़े मशहूर थे। या तो कहें कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए, इख्तियारात कम हो गए, आपसे काम नहीं हो रहा। कोई एक मिसाल आप ऐसी दें जिससे ये साबित हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब मुझ में वो दमखम नहीं रहा। सर, बूढ़े तो पता नहीं आप हुए हैं कि नहीं, लेकिन दमखम वाकई वो नजर नहीं आता। इसमें हंसने वाली कौन सी? देखिए, आपके बारे में मशहूर है कि आप मर्केंटाइल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। आप खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और इन्हीं के हाथों आप ब्लैकमेल होते हैं। यानी एक बिजनेसमैन, एक दुकानदार जो आपका वोटर है, आप उसके दफ्तर के आगे, उसकी दुकान के आगे, उसके कारखाने के आगे बना हुआ नाजायज चबूतरा वो तक हटा नहीं सकते। क्यों? वो आपका वोटर है। यही वजह है कि आप अंदरून शहर का गंद साफ नहीं कर सके। ये अनारकली चंद दिन पहले जो आग लगी है, वो भी इसी का चाकसाना था। हमने कितनी दफा, सैकड़ों मरतबा कहा है कि तंग गलियां हैं जहां पर लोगों ने गोदाम बना रखे हैं, नाजायज नक्शे हैं, किसी हवाले से उन्हें जायज करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन वो पास करवा लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? अच्छा, तो आपके ख्याल में फिर क्या किया जाए? ताले लगा दें, दुकानें बंद कर दें, दुकानों के ऊपर गो नवाज गो लिखवा दें,
सर अगर यही सूरत हाल रही ना तो गो शबाज गो किसी दिन लिख देना लोगों ने। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਕੋਈ ਜੰਜ ਮੰਗ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ। ਚਮੋਟਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਆਈਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਸ਼ ਫੜੋ। ਅਸੀਂ ਪਾਂਡਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਯਕੀਨ ਕਰੋ। अच्छा यहाँ पर सिर्फ तुम दो ही नहीं बैठे, ਉਹ ਵੀ ਪਾਂਡ ਨੇ ਜੀ। ओए भांडो, ये बताओ कितने पैसे कमा लेते हो? ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਖੋਣੇ ਆ? ਤਬ ਪੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੁਸਲਸਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। क्या तुम बकवास मारे जा रहे हो? हैं? कोई अच्छी बात करो, हंसाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ, ਹਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਫਰੰਗ ਆਸੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਾਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ। ਫਰੰਗੇ ਆਸਵੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ? इमेजिनेशन में ਫਰੰਗੇ ਆਸਵੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਦਾ ਮੇਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਹੈ, मैं कह रहा हूँ फजूल बात है। ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਾ ਕਦਾ ਹੈ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ? फजूल बात पे हंसी आ गई, अब मैं क्या करूँ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਬਹਿਸ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਐਡਾ ਸੀ, ये वाला गुलदस्ता। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ? मैं झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये बड़ा था। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੱਪ 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 ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੁਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਾ। ਆ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਠੰਡ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਲਵੇਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਇਹਦਾ ਓਵਰਕੋਟ ਦੇਖ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਬਾ ਚੌਫ ਦੀ ਬਤਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2015 ਮਾਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਵੇ? ਅੱਲਾ ਰਹੇ ਨੂੰ ਚਿੜੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। यार क्या फजूल बात, पिछले साल चील उठा कर ले गई थी। ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। रोज बरोज इसकी सेहत कम होती जा रही है। ਹਾਏ। पहली बार ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚੀਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚਿੜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਹਾਏ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੱਖੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ 18 ਨੇ। ਇਹ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਟ ਇਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ। अरे भांडो, मेरी बात सुनो, मेरे भाई की है शादी, मैं तुम्हें वहां बुलवाना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई की। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਿਨੋਈ ਹੁੰਦਾ। सर मेरी गल सुनो। हाँ जी। एक किस तरह मतलब बहनोई कहदा नहीं होता? ਚਲੋ ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੈਰ ਹੈ ਕੁਝ। अगर तुम ये काम छोड़ दो, मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दे दूं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਕੱਚਾ ਆਟਾ ਖਾ ਗਿਆ। अच्छा तो भांडो, सियासी क्या हलचल देखते हो 2015 में? वाह, बात सुने, ये क्या बात है भांडो? हाँ जी। आप भांड कह के क्यों उन्हें मुखातिब करते हैं? क्या डीसीओ साहबान को? आप कॉमेडियंस भी कह सकते हैं। वो खुद अपने आप को भांड कह रहे हैं। सर वो तो जोहला है, अनपढ़ है बेचारे। हैं जी। लो जी इधरों सुभानो बयान आया। ये भांड ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਤਾਊਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡ ਕਹੀ ਦਾ। ਲੋ ਜੀ 2015 ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। हाँ जी। ਆੜੂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੇ ਖਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। तो इस पर दहशतगर्दी कैसे हुई? ਇਹ ਜੋ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। तेरी गल विच रह गई सी, बड़ा तेरा कुकड़ दे पंजे वर्गा मुंह है। ਇਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਤਲੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ। अरे तुसी एवें ईमान नाल गल बनाई है, गल है कोई नहीं। नहीं, वैसे वाकई इन्होंने बनाई है, आप बिल्कुल नहीं। सर मैं नहीं कर रहा गल उन्हां नाल, मेरी गल ना मैं कर लांगा। नहीं यार, मैंने खुद देखा है, ये इतना नहीं खाता। हरगिज हरगिज नहीं खाता। ए हरगिज एक बारी अगर कहो, ए 2 बारी जड़ा ना हरगिज हरगिज दा मतलब है कि शुरू हो जाओ। मैं बड़ा नोट करदा ना, मैं घर जाके लम्मा पै के भी सोचदा ना कि 2 बारी हरगिज क्यों किया गया। ਇਹ ਘਰ ਜਦੋਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਲੱਗਦਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਫੈਰ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी। ਇਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲੰਮਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਮਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਓ। अच्छा ये बताओ, लेटने में लेता है 3 दिन, तो उठता कितने दिनों में? ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ,
ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਕਦੀ 8 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वो क्यों? ਕ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਕ੍ਰੇਨ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਆਂਦੀ ਏ, ਇਹ ਕ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਕ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਝੁਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਣੇਵਾਂ ਚੁੱਕੀ। लेकिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी जनाब, आप कुछ फरमा रहे थे। वैसे ताब भाई, आप हमारा मैजिक देखें। क्या देखें आपका? हमारा मैजिक, हमारा जादू देखें, हमारे अंदर का करिश्मा देखें। हाँ जी, उन्हें वास्कट जो कबूतर कटणगे। कहाँ इमरान खान ने शेरवानी सिलवाई थी वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने के लिए। ओहो, अब वही शेरवानी इमरान अपने वलीमे पे पहनते हुए दिखाई दे। तो क्या है, वलीमा भी उन्हीं का है, ऐसी क्या बात है? हमारे साथ पंगे का अंजाम है। बहरहाल इमरान खान की शादी की बातें ज़बान ज़द-ए-आम है और शादी करवाना उनका हक है। Of course, ओहो, this is the very तैयारियां to me and ये मीरा साहबा की सुन ले, कहती हैं कैप्टन नवीद बड़ा नेक सीरत अच्छा आदमी है, लेकिन शादी मैं इमरान खान के साथ ही करूंगी। वैसे जानते हैं इमरान के साथ क्यों शादी करना चाहती है मीरा? क्यों? इमरान भी कैप्टन है। कैप्टन तो मैं भी रहा। तुसी ज्यादातर बीमार रहे हो। अब तो हमारा कुछ साथ दे, कुछ शादी की मदद कर दो। यकीन करो ਅਸੀਂ बड़े गरीब लोग हैं। इतनी प्रॉपर्टी थी तुम्हारी, हर जगह पर इतनी इतनी कोठियां बंगले, वो किधर गए सारे? कहाँ जाने हैं? कुछ अम्मी दे इलेक्शन ते लग गए, कुछ मेरे भाई दे ऑपरेशन ते लग गए। इसका ऑपरेशन कौन सा था? ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। अंदर ही किधरे को आ गया, पता नहीं खोर गया। टूप आई है। मीरा जी, आप इस बात पे क्यों बेज़िद हैं कि आप इमरान से शादी करेंगी? आपको पता है इमरान इसके ऊपर बैठ के आएगा। शादी पे आएंगे कि नहीं बता दे, उस दिन ना कितने शिकार रख लेना। ऐसे बात सुने, शिकार आप किस मौसम में करते हैं? हर मौसम में शिकार होता है भाई। आजकल तीतर का सीजन है, इसके बाद मुर्गाबी का सीजन होगा, फिर सितंबर में बटेर। ये हर सीजन च कोई जानवर परिंदे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਆ। सर बटेरा गर्म होता जी। तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕੋਰ ਕਰਨੀ। गरीब आदमी ने खान वास्ते नहीं लेगा, इलाज वास्ते लेगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਟੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬੰਨ ਲੈ। एक दफा मास्टर साहब ने भी ना अपनी टांग पे बटेरा बांधा था। क्यों? चोट लगी थी। किसको? मास्टर को और बटेरे नु। एक गोडे ते बटेरा बन के राती सौ गए। अच्छा, पिछली रात बटेरे नु होश आ गई। बस फिर की दसा, क्या क्या हुआ? मास्टर साहब फिर साइबेरिया जा गए। ਉਹ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। क्यों? ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਸਾਂ ਗਈਆਂ, अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਟੇਰੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬੰਨਿਆ। मास्टर को? ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾਇਆ। वैसे ये बटेरा गर्म होता भी है या गला मुड़िया ने? ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ। हद अदब गुस्ताख। हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे हद्दे हद्दे। हाँ, हम शहंशाह हिंद हैं। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ मान सिंह और बात सुनो, ये भांड क्या कम थे, अब तुमने एक नया काम शुरू कर दिया। ना तो ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। यार ये कहां से बादशाह लग गया? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦਾ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸਟ ਆਇਆ। रक्षा धोन च ਛੱਡੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ठहर जा एक मिनट, सबर ते कर, थोड़ी हो रही है। अच्छा बादशाह बन देने ना मुंह अंगीठी वर्गा हो जाए। किसने था? अंगीठी जनाब, कबाबां वाली नहीं हुंदी ਜਿਹੜੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਬਾਬਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। मैं ते हाथ सेकण वाली दी गल कर रहा हूं, खुरली नहीं हुंदी। ਅੱਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ, ਭਣਵਈਏ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਈ। वो जो लोहे की बहुत बड़ी हाँ जी, हाँ जी। कंटेनर ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਉਹ? होता है, वो काफी। हाँ, कंटेनर। तुम कबाबों वाली अंगीठी की तरफ क्यों जा रहे थे? वो ਤੇ ਕਬਾਬ ਵਾਲੀ ਅੰਗੀਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਹੁੰਦੀ। वो छोटी सी होती है। ਆ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਜੱਡੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, क्या बात है? ਕੀ ਚਵਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ। आलम पना क्या बात है? तुसी ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। बादशाह सलामत, क्या बात है? मुझे थोड़ा सा देसी घी ले दें। सादक तेरी कुश्ती है। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। अनारकली, जी बादशाह सलामत। हम शिकार पे जाना चाहते हैं। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? शेर का शिकार करना चाहते हैं। ਓਏ ਸ਼ੇਰ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? इसने
اس نے تو شاید کبھی بٹیر بھی نہ مارا ہو. اصل مغل بادشاہ جو تھے نا وہ تو شیر کا شکار بڑے اہتمام سے کیا کرتے تھے. شیر بادشاہ کی اجازت کے بغیر مارا نہیں جا سکتا تھا. یہ صرف بادشاہ کا ایمپرر کا پریروگیٹو تھا. واہ واہ. اگر رؤسا میں سے عمرا میں سے کوئی شیر کا شکار پہ جانا چاہتا تو شاہی فرمان پہلے جیسے ڈائریکٹو نہیں ایشو ہوتے ان کے جی جی تو ڈائریکٹو ایشو ہوتا تھا کہ جناب فلاں علاقے میں فلاں سردار کو اس حد تک اجازت ہے. ہفتے کی 2 ہفتے کئی دن لگ جاتے تھے بعض اوقات. شیر کوئی تیار تو نہیں بیٹھا ہوتا تھا. پھر جب یہ شیر مار لیتا بادشاہ پیچھے آواز دینا سی او ایک تو زیادہ نہ ماری ہے. ہاں بھی میرے تے پرچا ہوا. لیکن شیر کا شکار یہ کرتے کیوں تھے؟ یہ مردانگی کی علامت سمجھا جاتا تھا, بہادری کی علامت. شیر کا شکار کوئی آسان کام ہے. انگریزوں نے آ کر اس خطے سے شیر ختم کیا, ورنہ اچھا شیر ٹائیگر تھا, لائن نہیں. اس خطے کی پہچان ٹائیگر تھا, اور وہ بھی آسام ٹائیگر, بنگال ٹائیگر, بڑا زبردست ٹائیگر, نہایت شاندار. کیٹ فیملی میں نمبر 1, سب سے جری, سب سے طاقتور اور سب سے قداور. تو انگریز کے آنے کے بعد بندوقیں آئیں, بڑی رائفل آئی. تے پہلے شیر شپیڑا نہ مار دے. پہلے بھالوں سے, تیروں سے, اور ایسی مثالیں بھی ہیں کہ لوگوں نے خنجروں سے شیر مارے ہوئے. شیر افغن جو مہر النساء کا پہلا شوہر تھا نور جہاں کا, اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے خنجر سے شیر مارا تھا. سر وہ شیر افغان پھر گیا کتنے؟ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ بادشاہ نے اسے اندر خانے مروا دیا تھا. کیوں جی بادشاہ شیر دا کزن سے؟ بادشاہ مہر النساء میں انٹرسٹڈ تھا. یہ مہر النساء کون سی جی؟ ملکہ نور جہاں. شیر افغان کے بعد پھر مہر النساء سیٹل ہو گئی بات. بادشاہ نے جتنا بھی بیاہ کرنا تھا خامد نو شکار تے بھیج دو. آفتاب صاحب انگریز بڑے شکاری سن. انگریز بڑے ایک سے ایک بڑھ کر شکاری. یہاں انڈیا میں بڑا مشہور کرنل جم کاربٹ, اس کی اتنی کتابیں, اتنی کہانیاں ہیں. کوئی قابل ذکر کتاب اس کی؟ قابل ذکر اس کی کہانی ہے ٹیمپل ٹائیگر. اس کا میں نے پہلے بھی اسی شو میں تذکرہ کیا. پھر مین ایٹنگ لیپرڈ آف رودرا پریاگ. ہیلو 3 مہینے پہلے یہ یاد کرتے رہو. لیپرڈ ڈاگ آف دا پٹری پٹیار کروپ. ساڈے کٹا پلے پیندی یار انگریزی خدا دا. رودرا پریاگ انگریزی نہیں ہے, لدرا پریار میرے دادے دا نام سی. بڑا گھٹیا نا سی دادے دا. رودرا پریاگ جگہ ہے. یہ مطلب پھر شیر دا شکار صرف انگریز ہی کرتے سن؟ نہیں, ہمارے لوکل تہاور خان. ہاں جی, تہاور خان بہت بڑے شکاری. شیر کا شکار ان پر ختم تھا. کیوں جی انہوں دی کوئی خاص گل؟ یہ واحد ٹائیگر ہنٹر تھے جو میچان پر بیٹھ کر شیر نہیں مارتے تھے, گراؤنڈ پہ ہمیشہ, تاکہ شیر کئی دفعہ چارج کرتا شیر انہوں نے مارا. یہ کہانی ہے بڑی زبردست کہ شیر نے پیچھے سے اٹیک کیا تھا اور بغیر مڑے انہوں نے فائر کیا اس پہ, اور اس کے سینے پہ لگی تھی گولی, اور اگر وہ نہ لگتی شیر پاؤں میں پانی پین آیا سر. وہ ایک ہی کیتا ہی پائی ہے. اچھا جدو نے جمپ کیتا پھر آفتاب صاحب شیر کو جب فائر لگا تو وہ امپیکٹ سے 2 ٹن کا امپیکٹ تھا اس بلٹ کا. بہت بڑی بلٹ ہوتی ہے, تو وہ پیچھے جا گرا, ورنہ کہتے ہیں کہ کرش ہو جاتے تہاور خان صاحب. سر کیوں شیر مار دے ہوندے سن تے کتھے مار دے سن؟ سندر بن بہت بڑا جنگل ہے بنگلہ دیش میں. حیدرآباد دکن میں بھی شکار ہوتا تھا, آسام کے علاقے میں. اصل شیر سے خطرہ تب ہوتا تھا جب اسے انسانی گوشت اس کے منہ کو لگ جاتا تھا نا, تو پھر وہ اور کچھ نہیں کھاتا تھا. انہیں بلایا جاتا تھا جب مین ایٹر بن جاتا تھا, تو وہاں پر پھر مچھیرے, لکڑہارے, مزدور, کھیت مزدور, اور بڑی دردناک کہانیاں ہیں. اور یہ کھاتا نچلے دھڑ سے تھا ہمیشہ. ٹائیگر نچلا دھڑ پہلے کھاتا ہے. سر ماسٹر صاحب ایک بار شیر دا شکار کرن گئے سن. اچھا, شیر نے پھر انہوں ٹھا لیا. اچھا, ٹھا کے تے ہسن لگ پیا, کہتے میں کھاواں کی. شیر نے کوئی 6-7 مہینے انہوں نے کول رکھیا, اینو کھواوندا رہیا. شیر نو ٹی وی ہو گئی, اے نہیں ٹھیک. اب وہ بیمار شیر کہاں ہے؟ تہاڈا انتخابی نشان بن گیا. علی جا آپ